Lagi. Usahan man undo. If you don't want to send it, and you already tap on it. Unsa to ante? Imong question? Usahan pag undo. I-undo imo ang pag-send? I mean kung yung imong itap. Imo ang itap og balik. Balik, okay. Nawala rante? Kulay si Lola. Lola sa mukha. Nano. Hoy. No wasting, Lula. Sagli lang. Ah. Ito yun ah. Sige, good. Sus. Kiss Lula, be. Kiss Lula. Ipaduli mong happy ante. Kiss Lula. Huh? Ano? Kiss Lula. Oh, careful. Maigo ka ng edge sa imo ang kuan. Dili na. Natago na no siya. Kusgaran na sa bata oh. Ang sande? Oh, nara. Ante, happy ka sa video, ante, Mindy ha? Happy ka sa video ha? Karon? Na video ko. Ako rin manibot ang sa kuan, YouTube, ante. Okay, for remembrance ba? Na video ko. Na, hi. Hello, Auntie Mindy. Na, Lula Mindy is here. Nice to be here. No, thank you. Now enjoy Cebu. Wow. Saan ka pa doon? Na. Kuha na ako. Na, tanawa. Yay! Nakuha na! Sa'yo na nakuhaan! He was just trying to Natulog na, no? You want to sleep? No? Sleep na? Come on. Sleep na. Wait, no! Did you hear it? Oh, sleep. Okay, sleep. Tomorrow again, baby, right? Tomorrow again, ay. We will play tomorrow again. Dili na kapapawayan, Auntie. Hoy, mag-rest si Lola, ay. Yun si Marisol, na ugma puno sa ugma puno after lunch. Sante. After lunch, we'll go sa ato sa kantin ninyo. Okay. Nag-your lunch cross because Jean is off duty at 11 Oh, a.m. Auntie. So tomorrow. So maadto ta sa Magellan's Cross tomorrow after lunch. Okay, Auntie. So Tired na, Lola? from there, adto mo sa Ayala so you can do shopping. From there? Oh, galing sa Cross. Okay. Magellan's Cross. Then buy some veggies. Wala, ni buy si Clint. He doesn't know what veggies to buy. Hoy, what are you? Oh, look. Oh, you're... Tres right yan na buy. Send him a budget for that. Wala dyan nakakuha, Auntie, sa utan, Auntie. Kaya di kayo utan person. Okay, that what she said. So, ingon po siya nga and then Friday.
Oh, sus, ito na oras. Dala-dala basket. So, mama, auto, after mo abot ka, we will go to Santo Niño. Okay, ante. And then to the cross. Naman na siya dire. Oh, dire ako. Ante, majuti. Then after that, we go shopping. Shopping. And then Friday, Roy, what is this? What happened? What is that? What is this? This one, what is this? Huh? Friday But- is our choice whether we will go to Mama. This one, grandma. Chris, grandma. Kiss. Naranig lang. Ito ay kiss ng book. Ikaw kiss daw. Kiss. karaoke. Karaoke na. Kita na lang mo translate. Are you okay? Okay. I'm not okay anymore. Nasaranda na si Lola sa mukha. Dili na sa mukha. Jean, Ang ante? karaoke. Ante? Magparent? Oo, naga pa mag-rent dira. Wala. Oo, kabalo. Asa sa Alex? Ang basabot? Wala ko kakuan dira, ante. Come on, let's go. Come on, let's go. Pero naara sila per night ba, ante? Naara sila per night. Wala ko kakuha, nakadamdam ba sa na to per night. Kaya nag-inquire ko ba kung pwede ba maligo dira og swimming pool, nabay bayad, outsider. Yan, nana siya nga. Yan na tong labi nga. Kuan, kanang dili daw pwede ang outsider gawas na dapat mo kuan kuno ka jud mo check in. One night baron. Mag-play na po sa garden ni Lola. Sila. Nakalimot ko pila pero kuan na gusto mo 3,000 or 1,500 na na. Asa? Dira sa Calix ba, ante? Hadma. Late na si Lula sa mukha ng si Bibiro. Oh, good night. Hi, good night. Alam ko siya. Ay, sus. Ay na. Sleep na Lula. Na, good night na Lula. Kiss Lula. Good night, Bibiro. Oh, good night. Kiss Lula. Nakuha rin yung tikano. Oh, masa Lula. Oh my God. Nakiat man. Na, so ano yung matulog nga gakiat? Sige lang. Tomorrow. Good night na. Good night. Hmm? Good night na siya. Wala, ante.